नमस्कार बंधुगण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएनटी एजुकेशन। ओडिशार अगणित शिक्षक शिक्षयित्री मानकु बीएनटी एजुकेशन तरफ स्वागत। जो स्पेशल ओटीटी पई आपण माने प्रिपरेशन नौछंती बोथ फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2 प्रिपरेशन। निश्चित भाव रे सीडीपी बा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रे आपण 30 टी क्वेश्चन अटेम्प्ट नेबे। तेणु 30 टी क्वेश्चन रे आपण की भली भाव रे 30 रु 30 स्कोर करिवे। सेति पई मो बीएनटी एजुकेशन रे आजि ठारो ही आपनकर थ्योरी क्लास स्टार्ट हे जाईछि। मात्र 3टी सीडीपी वीडियो रे आपण निश्चित भाव रे बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 रे अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बा शिशु विकास एवं शिक्षा विज्ञान रे 30 टी क्वेश्चन पड़िबो। उभय पेपर 1 एवं पेपर 2 रे निश्चित भाव रे 30 रु आपण नो डाउट आपण 28 स्कोर करिवे। तेबे एथि पई हमको किछि थ्योरी क्लास अटेंटिवली बीएनटी एजुकेशन रे प्रदान करा जाउछि। ताकू आपण अटेंटिवली जदी देखिबे ताले निश्चित भाव रे आपनकर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रे नो डाउट 30 रु 28 रखिबे। तेबे आसंतु विलंब न करी आपनकर शिशु विकास व शिक्षा विज्ञान बा सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो वीडियो को स्टार्ट करिबा। देखंतु सीडीपी रे जो केते गुडे के आपनकर फाउंडेशनल थ्योरी रहिछि ता उपरे जदि हम नजर पकेबा ताले ए संपर्क समस्त प्रश्न हमें अटेम्प्ट नै परिबा। देन हमें सेट प्रैक्टिस को जिबा। तेणु सबठो इंपोर्टेंट कथा होछि आपनकर शिशु विकास एवं शिक्षा विज्ञान रे शिक्षण। आपण माने जानिछंती शिक्षार्थी रो मनोवृत्ति मनोभाव कृति मूल्यबोधर स्थायी परिवर्तन को शिक्षण कुहा जाय। तेणु आचरण रे परिवर्तन अर्थात उत्तम आचरण शिक्षा करबा को शिक्षण बोली कहंती। किंतु समस्त आचरणगत परिवर्तन शिक्षण नहे। कारण केवल जे आचरण रे परिवर्तन हे गेले शिक्षण हबो ताहा नुहे। एक्सेप्शनल केस रहिछि जेपरि कि क्रांति हाई मारिबा निशाद्रव्य सेवन छिंकिबा गरम पानी रो हाथ काढी नवा द्वारा मध्य आचरण रे परिवर्तन आसी थाए। किंतु यह शिक्षण नुहे। शिक्षण को अभ्यास व अभिज्ञता माध्यम रे शिक्षा करा जाय। यह एक सक्रिय प्रक्रिया जहा जीवन व्यापी चली थाए। देन आसीबा आपनकर शिक्षण रो स्वरूप कोन रहिछि। देखंतु जदि शिक्षण रो स्वरूप कथा आलोचना करिबा ताले शिक्षण एक जीवन व्यापी प्रक्रिया। शिक्षण रो स्वरूप रे केते गुडे पॉइंट रहिछि। प्रथम पॉइंट होछि शिक्षण एक जीवन व्यापी प्रक्रिया। आपनकर 2 नंबर पॉइंट होछि शिक्षण हेउछि आचरणगत परिवर्तन। देन आपनकर 3 नंबर रे रहिछि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण कार्य। देन 4 रे रहिछि शिक्षण प्रत्यक्ष दुष्ट नुहे। 5 रे रहिछि शिक्षण एक बहुमुखी प्रक्रिया। 7 रे रहिछि शिक्षण एक सक्रिय प्रक्रिया। देन 8 रे रहिछि शिक्षण हेउछि अनुभूति संयोजन। 9 रे हेउछि शिक्षण हेउछि उपयोजन। इ 9टी स्वरूप रहिछि आपनकर शिक्षण गोटे गोटे शिक्षण रो स्वरूप को आलोचना रो परिसरभुक्त करिवा आसंतु। शिक्षण रो स्वरूप 1 रे शिक्षण हेउछि एक जीवन व्यापी प्रक्रिया। आपण माने जानिछंती शिशु एही दुनिया रे पाद रखिबा क्षण ठारू मृत्यु पर्यंत किछि ना किछि शिखु थाए। एक नूतन अभिज्ञता शिशुटी को परवर्ती अभिज्ञता हासिल दिगरे आगे नै थाए। शिशुटी अभिज्ञतार पुनर्वर्णन करी बा शिशुटी अभिज्ञतार पुनर्गठन करी शिक्षण करे। एही कार्यटी जीवन सारा चली थाए। तेणु यह एक जीवन व्यापी प्रक्रिया। 2 रे आसीबा शिक्षण होछि आचरणगत परिवर्तन। आपण माने जानिछंती जे शिशुर आचरण रे परिवर्तन को शिक्षण कुहा जाय। किंतु सब आचरणगत परिवर्तन शिक्षण नुहे। केते व्यक्ति निशा सेवन करबा फल रे समानकर आचरण रे परिवर्तन देखा जाय थाए। मात्र या को शिक्षण कुहा जाय परिबो नै। बरं समाज रे बंचिबा पई उत्तम व्यवहार
ଯେକୌଣସି ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚାଲିବା ହିଁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ। ଦେନ୍ ଆସିବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ଆମେ ପିଲାଟିକୁ ଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲେ ଶିଶୁଟି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ହିଁ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 4 ନମ୍ବର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ରଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଶିକ୍ଷଣ ଆମ ଆଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ରଷ୍ଟ ନୁହେଁ। 5 ନମ୍ବର ସ୍ୱରୂପ ଆସିବା ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିଶୁଟିର ଶିକ୍ଷଣରେ ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁଟି ଅନେକ ଉପାୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଶିଶୁ ଚାରିପଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଶିଶୁ ଆପେ ଆପେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। 6 ନମ୍ବର ସ୍ୱରୂପ ରହୁଛି ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଏକ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ବା ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ। ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ଶିକ୍ଷାର ଉଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋସେସ୍। ଦେନ୍ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବିକାଶ। ପିଲାଟିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିକାଶ, ଶାରୀରିକ କୁହନ୍ତୁ, ମାନସିକ କୁହନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲେ ତାର ଶିକ୍ଷଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ବିକାଶର ଅଧିକାରୀ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ବିକାଶ। 8ରେ ଆସୁଛି ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି ସଂଯୋଜନା, କଲେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ। ପରିବେଶରୁ ଶିଶୁ ଅନୁଭୂତି ପାଇଥାଏ। ପରିବେଶରେ ଥିବା ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ହୁଏ। ଏହା ପରେ ବା ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିକୁ ଯୋଡ଼ି କରି ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି ସଂଯୋଜନା। 9ରେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଉପଯୋଜନ। ଯେକୌଣସି ପରିବେଶରେ ତଥା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚାଲିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶକୁ ସୁହାଇଲା ପରି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁ। ଇଏ ଥିଲା ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଶିକ୍ଷଣର ସଂଜ୍ଞା, ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ବିଭିନ୍ନ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣର ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଏବଂ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ 100% ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣର ସଂଜ୍ଞା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଗେଟ୍ସ। ଗେଟ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଗେଟ୍ସଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା। ଦେନ୍ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଗିବ୍ ଆଣ୍ଡ ଇରିଆନ୍। ମ୍ୟାଗିବ୍ ଆଣ୍ଡ ଇରିଆନ୍ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନୀ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହା ଶିକ୍ଷଣ। ଦେନ୍ ଆସିଲେ ସ୍କିନର। ସ୍କିନରଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ଗେଟ୍ସ, ମ୍ୟାଗିବ୍, ଇରିଆନ୍, ସ୍କିନର ଏମାନେ ମତ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷଣର ଡେଫିନେସନ୍। ଦେନ୍ ଆସିବା କିମ୍ବଲ। କିମ୍ବଲଙ୍କ ମତରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ ସାଧନ ବଳରେ ଆଚରଣଗତ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର କାଭଲିନ୍। କାଭଲିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣର ଡେଫିନେସନ୍। ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନର ସଂଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଥା ଥିଲା ଶିକ୍ଷଣର ଡେଫିନେସନ୍, ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣର ସଂଜ୍ଞା।
आपण एई कंटेंट रे निश्चित भाव रे एई वीडियो रे जो थियोरी आपण माने बीएनटी एजुकेशन सहित जड़ित थिले एथिरो आपनकर निश्चित भाव रे प्रश्न आसीबो नो डाउट। खूब शीघ्र परवर्ती सीडीपी रो पार्ट 2 वीडियो आसुची ता मध्य आपण माने निश्चित भाव रे देखंतु। प्राय 3-4 टी वीडियो आपनकर पेडागोजी रे देखिला परे निश्चित भाव रे आपण उभय पेपर 1 एवं पेपर 2 रे आपनकर 30 रु 28 स्कोर करिवे नो डाउट। दीर्घ समय धरी आपण माने मो बीएनटी एजुकेशन सहित जड़ित थिबारु आपण मानकु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। पुणी देखा हबो खूब शीघ्र सीडीपी रो पार्ट 2 वीडियो रे। सेतेबेला पर्यंत विदाय। जय जगन्नाथ। नमस्कार।